नादरीन, कहने को तो गज़ा सिर्फ 40-42 किलोमीटर की एक पट्टी है, लेकिन इस 40-42 किलोमीटर की पट्टी ने ग्लोबल स्केल पे एक उथल पुथल सी मचा के रख दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद तब्दील हो गई है दुनिया में। ये जो रिसेंट वोटिंग हुई है वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि करारदाद पास की गई है सीज़ फायर के हवाले से, उसमें दुनिया ने देखा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया में डाउन हुआ है। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका सिर्फ चंद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से आइलैंड नेशंस को ही अपने साथ मिला सका और दुनिया का अक्सर जो हिस्सा था वो अमेरिका के खिलाफ गया सीज़ फायर की रिजोल्यूशन के हवाले से। अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो अमेरिका और इजराइल समेत दुनिया के सिर्फ 12 मुल्कों ने सीज़ फायर के खिलाफ वोट डाला, यानी अमेरिका के साथ सिर्फ 12 मुल्क खड़े हुए थे। और उन 12 मुल्कों में भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ जो थे, मिसाल के तौर पर आप देखें पैराग्वे और टोंगा और मार्शल आइलैंड्स और क्रोएशिया, फिजी, छोटे छोटे से मुल्क जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जबकि दूसरी तरफ 120 मुल्क, यानी आप देखें कि 120 मुल्कों ने अमेरिका के खिलाफ स्टांस लिया। ये इटसेल्फ इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि अमेरिका का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है एक तरह से वो डाउन हुआ है और मुल्क उनके नैरेटिव को बाय करना उन्होंने छोड़ दिया है मुल्कों ने। अच्छा, सिक्योरिटी के एतबार से हमास का ये जो हमला था उसने दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली पैदा की है, उस हवाले से मैं आपको ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। एर्दोगान ने कल एक बहुत बड़ी रैली से खिताब किया है और उस रैली में, बहुत बड़ी रैली थी, लाखों की तादाद में उसमें लोग शामिल थे और उसमें एर्दोगान साहब ने बहुत सख्त जो है वो ज़बान इस्तेमाल की इजराइल के हवाले से। एर्दोगान ने कहा कि हमास जो है ना वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, हम तो इसको टेररिस्ट नहीं मानते, ये तो फ्रीडम फाइटर्स है, ये तो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और असल में जो काबिज है ना, असल में जो फाशिस्ट जो स्टेट है वो तो इजराइल की है। उन्होंने कहा जो काबिज फोर्सेस हैं वो तो वो हैं, तो ये हमास वाले तो उनके साथ लड़ रहे हैं, काबिज फोर्सेस के साथ। अब ज़रा उनके आपको एग्जैक्ट अल्फाज दिखाता हूँ। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि टर्कीज़ एर्दोगान टेल्स प्रो पैलेस्टीनियन रैली इजराइल इज एन ऑक्यूपायर। Addressing hundreds of thousands of supporters, Erdogan accuses the West of being the main culprit in the war on Gaza. उन्होंने कहा वेस्ट वाले जो है ना असल कल्प्रिट ये है। वेस्ट वालों ने, इशारा अमेरिका की तरफ था, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा ये जो जितनी भी वहाँ पर अफरा तफरी मची है इसमें ज़्यादातर रोल इन्हीं का है, वेस्ट वालों का। और उन्होंने कहा कि आई रिट्रीट दैट हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल वाज वेरी ऑफेंडेड बाय दिस। Israel is an occupier. Erdogan speaks clearly because Turkey does not owe you anything. एर्दोगान ने कहा मैं जो हूँ ना, मैं सीधी बात करता हूँ क्योंकि हम लोगों को आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं सीधी बात करता हूँ। सीधी बात यह है कि आप जो है वो ऑक्यूपायर्स हैं इजरायली, और वो जो है हमास वाले वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो वो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस पे इजरायली इतना तपे हैं, इतना चिड़े हैं वहाँ पर कि इजरायली जो एम्बेसडर था वो मुल्क छोड़ के चला गया वहाँ से, तुर्की का वो मुल्क छोड़ के चला गया। उसने कहा ऐसे मुल्क में रहने का क्या फ़ायदा भाई, इधर तो अच्छा शहरियों को पहले से निकाला हुआ उन्होंने। शहरियों को 15-16 अक्टूबर को मेरे ख्याल से उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे तुर्की के अंदर कि आप लोगों के लिए वहाँ पर रहना सेफ नहीं है, निकले वहाँ से, 9-11 हो जाए। तो वहाँ से उनकी शहरी निकल गए तुर्की से, पहले ही एडवाइजरी जारी की हुई थी। अब तो इसको भी, गवर्नमेंट को भी एर्दोगान ने खुल्लम खुला बोलना शुरू कर दिया है। ये याद रखिए कि एर्दोगान इज मेंबर ऑफ नेटो, तुर्की नेटो का मेंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात क्या है, वो जो मैंने शुरू में बात की कि गज़ा वालों ने, हमास वालों ने ग्लोबल स्टेज पे मामलात को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इजराइल के लिए भी, वेस्ट वालों के लिए भी। देखिए मसला ये है कि ये नेटो के मेंबर हैं, अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। अब वो यहाँ पे अमेरिकन कह रहे हैं मुसलसल कि भाई हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं दाखिल करेंगे इजराइल के अंदर। वो कह रहे हैं काफ़ी अरसे से लेके, काफ़ी दिनों से लेके, कि हम बूट्स यहाँ पर नहीं, अपने फ़ौजी नहीं भेजेंगे इजराइल की मदद के लिए। लेकिन एक चौंका देने वाला इंकशाफ ये हुआ है कि इनके जो फ़ौजी है ना अमेरिकन के, वो पहले ही मौजूद है इजराइल के अंदर, पहले से ही मौजूद है। और सिर्फ फ़ौजी मौजूद नहीं, एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस इन्होंने वहाँ पर बना के रखा हुआ है। गज़ा से सिर्फ 20 मील दूर है वो, नगीव का जो डिज़र्ट है वहाँ पर इन्होंने
ایک ملٹری بیس اپنا بنایا ہوا ہے، اور ابھی اس حملے سے کچھ مہینے پہلے اس کو ایکسپانڈ کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کانٹریکٹ جاری کیا ہوتا امریکنس نے۔ انٹرسیپٹ کہتا ہے کہ یو ایس کوائٹلی ایکسپانڈ سیکرٹ ملٹری بیس ان اسرائیل، گورنمنٹ ڈاکیومنٹس پوائنٹنگ ٹو کنسٹرکشن ایٹ اے کلاسیفائڈ یو ایس بیس آفر ریئر ہینڈس اباؤٹ لٹل نوٹڈ یو ایس ملٹری پریزنس نیئر غزہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس نے یہ جو 7 اکتوبر کا حملہ کیا تھا اس میں موساد تو فیل ہوئی ہی، کہ موساد کو تو کچھ پتہ نہیں چل سکا کیا ہونے جا رہا ہے، سی آئی اے بھی فیل ہوئی ہے، ان کی بھی تو پریزنس تھی وہاں پر، غزہ سے صرف 20-25 کلومیٹر دوری تو بیٹھے تھے یہ بھی وہاں پر اس ملٹری بیس کے اندر، تو ان کا کیا ہوا، ان کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے یہ ہونے والا ہے۔ دیکھیں نا انٹرسیپٹ کیا لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ 2 months before Hamas attacked Israel, the Pentagon awarded a multi-million-dollar contract to build US troop facilities for a secret base it maintained deep within Israel's Negev desert, just 20 miles from Gaza. Codenamed Site 512, the long-standing US base is a radar facility that monitors the skies for missile attacks on Israel. تو پہلے سے ہی موجود ہے، یہ امریکن ٹیکس پیئرز کو پوچھنا چاہیے یہاں پہ کس خوشی میں، کس کھاتے میں ان کے پیسے یہاں پر لگ رہے ہیں کہ وہ یہاں ریڈار بیس بنا کے بیٹھے ہوئے اسرائیل کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی ایئر اسپیس کو، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ On October 7, however, when thousands of Hamas rockets were launched, Site 512 saw nothing because it is focused on Iran more than 700 miles away. یہاں سے بیٹھ کے ان کو راکٹ نظر نہیں ہے، وہ ایران پہ دیکھ کے، یعنی ان کی دوربین ایران کے اوپر تھی، اور یہاں سے راکٹ آ گئے ان کی حماس کے، تو ان کو نہیں پتا، امریکن کو بھی نہیں پتا چلا۔ یہ ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے۔ ناؤ اگر ان کے بوٹس آن گراؤنڈ موجود ہیں امریکنس کے، وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں بھیجیں گے، کیا بھیجیں گے، آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، تو فرض کریں اگر کوئی گھومتا گھامتا ہوا راکٹ ان کے اوپر بھی گر پڑا اس بیس کے اوپر، تو کیا یہ سکن ہو جائیں گے اس کے اندر؟ اور اگر امریکہ سکن ہو جاتا ہے یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے ریٹالیشن دنیا کے باقی بھی جو پاور کوریڈور سے وہاں سے بھی ہوگی، تو نیٹو کہاں کھڑا ہوگا پھر؟ نیٹو کا ایک ممبر ترکی مکمل طور پر ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا ممبر امریکہ مکمل طور پر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوگا، تو کیا بنے گا نیٹو کا؟ کتنی بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے یہاں پہ۔ دیکھیں نا، امریکہ کے اس بیس کے اوپر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو امریکہ کہے گا کہ بھئی میرے اوپر حملہ ہوا ہے، میرے بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو آرٹیکل 5 لگاتے ہیں، آ جاؤ ساری میرے مدد کے لیے۔ لیکن پھر وہ ترکی، وہ تو پھر اس صورتحال میں نہیں پڑے گا نیٹو کی اس کارروائی کے اندر۔ تو ایک بڑی عجیب سی یہاں پر صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ حماس والوں نے ابھی تک حزب اللہ کو کال نہیں دی، یہ یاد رکھیے گا۔ اتنی بڑی بومبنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، حماس والے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے خود ہی کافی ہے، حزب اللہ کو فی الحال یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ ابھی تک یہ گھسے نہیں ہیں غزہ کے اندر، بار بار سے ہی اندر گھس رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر تھوڑا سا گھس رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، لیکن گھس رہے ہیں تو شدید ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو ابھی تک کال نہیں دی حماس والوں نے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، وہ ابھی تک خود ہی ریزسٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں امریکہ کی کیا کلیئریفیکیشن آتی ہے، یہ جو انٹرسیپٹ نے خلاصہ کیا ہے ملٹری بیس کا، اس پہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا ریسپونڈ کرتا ہے، اور کیا ان کی اگر اس بیس پہ حملہ ہوا تو پھر وہ کیا بندے بھیجیں گے اپنے، اور کس حد تک وہ جائیں گے اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے، دیٹ وی نیڈ ٹو سی، جب امریکہ اس پہ آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے۔